ट्रेन की पटड़ी पे खड़ी ये अजीबो गरीब चीज़ ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज़ का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज़ का और बॉडी गाड़ी की तरह डिज़ाइन की गई थी। इसको वैलेरियन आइवानोविच नामी ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के अफसर्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये बहुत ही बड़ा मुल्क है। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए अफसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वैलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नई इन्वेंशन करने का इरादा किया। उसने ये गाड़ी नुमा जहाज़ डिज़ाइन किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर इसमें एक जहाज़ का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया था ताकि इसकी स्पीड फ़ौरन बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। एरो वैगन वक्त की इतनी ज़रूरत थी कि इसके डिज़ाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरो वैगन ने सफ़र किया गया, जिसमें वैलेरियन, जो इसका इन्वेंटर था, और साथ में चंद अफसर भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन वापसी पर एरो वैगन पटड़ी से उतर गई और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत अफसर समेत वैलेरियन भी इस हादसे में मारा गया। सोहेल की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सोवियत इन्वेंटर वैलेरियन कोई पहला शख्स नहीं था जिसको अपनी ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया। हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार कहानियाँ मौजूद है। आइए ऐसी 4 इन्वेंशन के बारे में जानते हैं। जब ये अपनी इनिशियल फेज़ में थी तो इन्होंने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली थी। नंबर 4, लाइट हाउस। इंग्लैंड के शहर प्लिमथ के साहिल पे करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है जहां पर 12 मील पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी में हेनरी वेस्टिंग के नामी इंजीनियर ने अपनी 4 शिप लेके जा रहा था। रात के अंधेरे में उनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी शिप से इन पत्थरों में फंस गई और टूट कर तबाह हो गई। उनको ये स्पोर्ट शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़तरनाक लगा और क्योंकि वो ख़ुद एक इंजीनियर थे तो उन्होंने इस मसले का सॉल्यूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिज़ाइन किया जो कि दूर से ही शिप कैप्टन्स को इन पत्थरों से दूर रखने का इशारा देगा। इनका डिज़ाइन अप्रूव हो गया और उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये 115 फीट लंबा लाइट हाउस था जिसकी टॉप पर 60 कैंडल्स लगाकर एक रोशन कमरा बना दिया गया। अगले 7 सालों तक ये लाइट हाउस और शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा, लेकिन फिर एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में ही मौजूद था, एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज़ हवाएं और समुद्री लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। उस दिन के बाद ही ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी का कोई अता पता चल सका। नंबर 3, लेडिड फ्यूल। ये इतिहास की सबसे बड़ी ख़तरनाक इन्वेंशन थी जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिजली ने दुनिया में पहली बार लेडिड फ्यूल इन्वेंट किया था। वो फ्यूल जो आज भी हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडेड फ्यूल कहला जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता था जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस मिजली को कई अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने कई माहौल पे एटमॉस्फेयर में लेड की क्वालिटी को बढ़ा दिया जो कि जानलेवा लेड पॉइजन हो चुकी थी। इनकी अपनी फैक्ट्री के कई वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजन थी। ये उस वक्त के किसी को भी मालूम ना पड़ सका। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को हटाकर अनलेडेड फ्यूल से कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 ईयर्स की एज में थॉमस बिजली को लेड पॉइजन की वजह से पोलियो हुआ
اور وہ بیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے اپنے خود کے بیڈ کے لیے ایک پلی سسٹم ڈیزائن کیا جو ان کو بیڈ پر آسانی سے سیدھا بٹھا دیتا تھا، وہ بھی بغیر کسی کی مدد سے۔ ایک دن انہوں نے اپنے ہی بنائے گئے پلی سسٹم کی وائرس ان کے گلے میں پھنس گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ نمبر 2، فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس سسٹم اسٹوریز کا حصہ رہی ہے، لیکن اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کارز بنائی جا چکی ہے جنہوں نے انٹر سٹی فلائٹ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے۔ پر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار 1970s میں ہیری سموتھلیز نے انوینٹ کی تھی۔ ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ انہوں نے خود کی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑی میں انسٹال کیا جا سکتا تھا تاکہ نارمل حالات میں جب گاڑی کو اڑنا نہیں ہو تو وہ نارملی روٹ پر چل سکے۔ اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں سیسنا ایئرکرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے گئے۔ اس پروٹوٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا۔ 11 ستمبر 1973 کو کیلیفورنیا وینچر کاؤنٹی ایئرپورٹ سے اس پروٹوٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا۔ ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ مینیجر نے آسمان میں کالا دھواں دیکھا۔ معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوئیں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کی ویلڈنگ کمزور تھی، جس کی وجہ سے یہ ہولناک حادثہ ہوا۔ اور اب نمبر 1، میکس وولیر ایک آسٹریلین پائلٹ تھے جو انوینشن کی ریس میں 2 قدم آگے نکل گئے۔ وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کے جانا تھا۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا میکس نے پہلے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا تھا۔ اس راکٹ کی مدد سے وہ ایک گاڑی 232 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ اسپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی۔ میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے چلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1930 کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ کر ہی رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی اور ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا۔ اسپیس کرافٹ کی انوینشن میں یہ پہلا حادثہ اور پہلی موت تھی۔ میکس وولیر اگر آج زندہ ہوتے تو شاید آج دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انوینٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ امید ہے سہیل کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔